বসকাং সালো পয়লা বৈশাখ ত্রিপুরেশ্বরী মতাইনগ ক্ষত্রিয় সমাজনি পান্ডা সংসাজাংনো তৈরি বাইকে সামূহ মুখলাইনাय আবরণ তৈ তিনি 4 সাল বীরচন্দ্র নগর রোহিণী ঠাকুর কামিও কাইসা কগলাম পান্ডা সংসাজাকা আসালনি কগলাম পান্ডাও শান্তিবাজার বখাকস্তে বীরচন্দ্র নগর রোহিণী ঠাকুর কামিনী ক্ষত্রিয় সমাজনি দেববর্মা বসংনি সালচিবে হাঙ্কনি যত চৌধুরী রংনো তৈরি অকগলাম পান্ডা সংসাজাকা তিনি কগলাম পান্ডাও মানজাখা সালচিবে হাঙ্কনি ক্ষত্রিয় সমাজনি কাসকু বিদু দেববর্মা নিকাশ দেববর্মা তে সালচিবে হাঙ্কনি ক্ষত্রিয় সমাজনি চৌধুরী বিচিত্র দেববর্মানো খবৈ আমচাইনি তংকসং লুকুরক তাই যতন जों তিনি অনিনি নংনে স্রাংসা তিনি মারফতৈ जों সিনি দফা লুকুরংনো जों মেসেজ রনাयो যে जों সিনি সমাজনি যে जों সামুং তাংথাইनो जों বসকাंगो तै काहामके तां थांतानि बागैनाय যারা যারা সিনি অ প্রোগ্রাম ন নাই টংনাই বা খানাই টংনাই বংনি থানি মেসেজ রনাयो जों সিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ন যারা হামজাগৈ টংনাই जों बंनि थानि मेसेज रनायो नंबो फाइनो सोंबाय गोरों फाइदि जों ताइबो सिनि जे दफा समाज अराय परायं तंमानि आबरंनो जों ताइबो काहामके थानसाके गथालायनि जों सिनि समाजनि जे मुभमेन्ट समाजनि जे आगुगियां तंमानि जे समाजनि जे तांथाय जे बाकी तंमानि आबरंनो जों ताइबो बसकांगो काहामके तांगै थांगैनाय सिनि समाजनो जों ताइबो एस्टाब्लिश खालायमानानै তাই সমাজও যেভাবে উশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল দংমানে আবরংनो जों काटाय तिसानानि बागैने ताइ सिनि जे सृष्टिनि जे जों दाङै मा दाङै फानि आमलनि सिमि जों तिनियर आसुकमानिखे सिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि दक्षिण हांखरनि जे सिनि विभिन्न एक्टिविटीज न तैनाय जे सिनि मुभमेन्ट रंनो तैनाय सिनि जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज बा देबबर्मा समाजनि जे बसं दंनाय रक पुरो आबनो हामजागै फायका गे जों थानाय फेब्रुवारिनि 4 तारिखआव जों हांखर একটা कनफारेन्स खालायका हांखर मतायदो लायका आबोनो परे किछु बरक सिनि जेबाबे जों दफानि बागैनाय सिनि समाजनि बागै जे सामु तांमान बरक हामजागैनाय तिनि ताइ 40 परिबार मतो अर जयन खालायफायका बंनो सिनि दक्षिण हांखरनि पक्ष থেকে बंनो जों लामसगो बंनो हामबाय जानगो फायफ्ले हामबाय गे तिनियर जों मानजाखा सिनि लारमिरा पारानि तंगो गे गर्जनखला पारानि तंगो गे चन्द्रमोहन पारानि तंगो सिनि शान्तिबाजार साब डिभिजननि महकुमा आन्दार खबजाक ताइ सिनि अर तंगो सिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सदस्य ताइ सिनि दक्षिण हांखरनि सदस्य तंगो ताइ सिनि दक्षिण हांखरनि केसियार ताइ एक्जिक्यूटिव बडिनि तंगो दक्षिण हांखरनि चौधरी बके दक्षिण हांखरनि सिनि कारबारी बके सिनि दक्षिण हांखरनि न खामदल तांगै फाइमानि जे मताय खुलुमानि गरिया खुलुमानि मालिमा खुलुमानि ताइ सिनि जे जों वाथप खुलुमानि आबरंनो जों ताइबो काहामके नेक्स्ट जेनारेशननो जों फोरोङै क्लांनानि नायनि वानसुगैनि जों तावो तिनियर जे फाइमानि बरंनो ताइबो वाइसा लामसुगैनाय ताइबिसा जतननो पाइफ्ले हामबाय जानगैनाय आं दक्षिण हांखरनि सेक्रेटारि हिसाबैनाय जतननो ताइबिसा खुलुमैया फारिनाय आनि कक सामन अरन पाइका जतननो